Mais, guys. Ay, gustong-gusto niya ang aso. So si Ama nandun na nagpaano kasi malamig dito, guys. Nag-enjoy si Sanvi, oh. She like dog. That's what I'm trying to wear, so slippery, you know. Gustong-gusto niya aso. Oo. Okay, Sanvi. See? Tingnan niyo guys yung bata. Excited siya. Excited siya sa aso, eh. Ito yung kakainin namin. Sag. Ay, hindi nyo makita. Sag. Tsaka local chicken. Local chicken. Alo. Ayan, alo. So, niluto ni Ante. See? Alicia, sis. Yeah. Ay! Sobrang saya niya, oh. Saya-saya niya, guys. May mga aso kasi dito, guys, sa village. Itong village na to, maraming aso talaga dito sa kada bahay, guys. Usap sila, oh. Malamig pala dito, guys. Malamig. Buti na lang, nagdala kami talaga ng jacket. Sister-in-law pa yan ni Buwa, guys, oh. Bali, ang bahay na ito, ano, kapatid, ito yung pinakakuya ni Uncle Chef. May mali pa ako kasi yung regla ko, ang tumagos pa kaya yung jacket ko, hindi ko masuot. Saya-saya ni Sanvi, oh. She like dog too much. Gusto-gusto niya yung aso. Rambangal Milo. She want to touch. What are you, Daddy? She's kissing the dog. Yeah, she's my. Hinahalikan niya yung aso. Luhan. Guys, may manok dito ang laki. Your mobile, anak. Anak pot light. Nangingitlog. Makita to ni Sanvi, guys. O yan, oh. Nangingitlog siya. Nahalikan niya, guys, yung aso. Yeah, both of us. Luto si Auntie Dido. Dido. Oh, mukhay. Yung mais, guys. मेरो माइली गरे विदेश Ito yung mais na naluto niya. ढिँडो बना दिएर अचार मान्नु अब दाढीलो काम गर्दैन हुन पर्ने दिदी जवाले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो है भन्नु त बुढाबुढी मान्छे अब तपाईँहरू सुत्नु ओछ्यान रोजेर यहीँ सुत्न पाइन्छ कि Okay, guys, si Daddy, ang kakainin ni Daddy Dido. Nakar.
ए खाना खा कसले कसले खायो खाना खाऊ हजुर खाना अब अङ्कल हामी त खाइसक्यो tawa ko kay Sanbi talaga. Oh, wala talaga siya tigil. Oh. अङ्कलहरू पनि होला Ang duminan niya. Oh. आन्टी हजुर पनि खाइसक्यो यसलाई पाहाडै किनेर राख्नु पर्यो यसलाई। किन्नै पर्दैन हाम्रो बाजेले राख्यो घर तल घरबाट यहाँ टोली हालेर ल्याउनु बेला माइलाले चाहिँ लास्ट जहिले पनि अरू कसैले अरू नसोध्नु भाइले चाहिँ कसैले भने अनि सुरेश भान्जाले बिहेको बेलामा दौरो सुरुवाल लुगा पठाएको थियो त्यो चाहिँ मलाई गोरङ्गलले भने मैले एकदमै कुमार भनेर मैले Okay guys, sandali muna. त्यो बेला त फेरि हाम्रो बाउ म चाहिँ त्यतिखेर घरै थिएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ बाउ जोग्गे त्यो लाउन दिनु हुँदैन होइन सुतीको चाहिँ त्यो त्यस्तो उनको So, त्यो nag-usap-usap pa kami dito guys. Actually, Actually, nakakyat kami ng bilas ko sa itaas. Ang tawa ko sa kanya guys, naninibago ba siya guys, no? Kasi nga matagal na sila sa Amerika. So, naninibago siya sa pag-akyat namin. म त्यस्तो फट्या चुत्याएको And, आउँदैन hindi ko ba alam, अनि ay, त्यो hindi ko na kayo naisama kasi biglaan naakyat namin doon. Ay, ambot na bata. Nag-i-enjoy siya dito guys. दाइ त्यतिखेर Oh, hinahayaan na lang siya. Kain lang siya ng sarili niya. Oh. आँखै थियो नि त माइलो माइलो भन्दा नि अब कुन माइलो कुन माइलो अनि प्रकाश जन्मिँदा तपाईँहरू जन्मिरहनु भएको थियो अनि कहाँ ड्याडको अर्कै कहानी छ नि फेरि ड्याडी भन्नु आर्मीमा फर्स्ट आर्मी हो नि त Si Deepak. Oh. आर्मी Johan. एक दिन बस्न कालो आउने बेलामा She's following dog. त्यहाँ आर्मी Oy, she's following the dog. Oy, Deepak. ड्याड बस्नुभएको त्यहाँ Kukur. त्यसपछि चाहिँ अनि त भन्नु त्यसमा Ginagaya niya yung aso. Humiga na siya. Guys, mag-good night na ako sa inyo. Dito na talaga kami natuluyan na matulog sa kanila. Imbis doon sa kabila. So, ito yung itaas nila guys, oh. At dito matutulog sila ni auntie at ni uncle. Doon na sila ni ama, natutulog na si ama at si Buwan, napagod na yung dalawang matanda. Ay naku guys, si Sanvi, active pa rin. And pinapatulog na siya ngayon ng nanay niya, pinaliguan namin saglit. And si Alicia sis, yan pinapatulog niya na kasi ayaw tumigil guys ng bata. Si Deepak at yung bunso na sa baba pa sila. At medyo nakakatuwa itong experience namin. So bukas naman ulit dahil maaga pa po tayo aakyat ng temple. And alam nyo guys, ang ganda ng stars. Si auntie, ang ganda ng stars. मन्दिर को Mandir. Oh. Yeah, gusto niya guys kuhanan ko ng video yung kanyang temple. Ayan, yung temple ni auntie. Ayan yung kanyang God, pinapakita niya. Kenam काली Kali. जय काली Oh, J. Kali daw na God niya. Kali. Ha? Hell Kali. Hair Kali. Yan yung जय God. काली Oo, God niya daw yan. Oo. Yan yung daddy nila ni Buwa, guys. बाजेको मूर्ति Oh. बाजेले चढाउनु भएको Pudya niya dyan, yung pudya area niya. Yan. चाँदीको हो यो Altar niya. Alam, masira pa ata yung altar niya. Mahulog po yung Panginoon niya. Yan. Kinam, yung mga pag-God niya Kalika. Yung mga Panginoon nila. Oo. हाम्रो बुढो बाजेले चलाउने मूर्ति Oo. हाम्रो घरको मूर्ति हुने Panginoon ni auntie. Oo, auntie. Yeah. Altar ni auntie. बाजेको फोटो Oh, Badge. The photo. Father-in-law niya yan na photo. Tatay nila ni Buwa, guys. Sabi ko nga sa inyo. Paulit-ulit na lang ako. So, ayun guys. Mag-good night na ako sa inyo, guys. 3 kami dito matutulog.
Kasi nakakayaman guys na dito kami kumain tapos niready na nila. Eh, hindi naman pwede na hindi kami matutulog dito. Nakakaya naman. So bukas guys, ililibot ko kayo guys dito. Pero alam nyo ba guys, ang ganda ng stars sa labas, sa lang. Siyempre saan ba makikita ang mga stars, di ba, sa langit? Ay nako guys, ipapakita ko muna sa inyo. Pasilip konti and alas 11 na dito. Tayo ng low light. Ayan. Yung kanilang sahig kasi guys, ano yan? Parang clay ba? Parang clay ang sahig na lalabas tayo. Nag-low light ako. Ipapakita ko lang sa inyo guys. Nakita niyo yung puti na bahay niyan. Bukas papakita ko sa inyo. Nakita niyo at bahay ni Uncle Chef. By the way guys, baka mahulog tayo dito. Wag naman kasi mataas yan. Tingnan niyo guys kung nakikita niyo ang langit. Hindi niyo nakikita guys. Mga stars. Ang daming stars. Bubong nga ata eh. Hindi niyo makikita guys. Sayang. Ang ganda pa naman, ang daming stars. Kaso lang natatakot ako dito baka mahulog tayo. But anyway, pasok na ako guys kasi clay lang din naman ito. Pasok tayo. At higa na ako si Johan. Pagod din pero pinagamit ko muna guys ng ng tawag nito. Pinagamit ko muna siya ng mobile. Ayan na sila ni Ama. Oh, tulog na sila. Oh, pagod na pagod. Oh. Mabuti si San Vito, mahimik na siya guys kasi may pacifier siya sa bunganga. Pinapatulog na siya ng nanay niya. Teka lang kasi yung sahig nila clay eh. Ganito yung sitwasyon dito sa itaas. Teka lang. Okay, so magpahinga-hinga na kami. Good night. At bukas ko na lang kayo i-house tour para makita nyo pati yung paligid guys. So ayun, bukas ulit. Good night. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye. Thank you.